क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में सब कुछ खामोश दिखाई देता है, मगर पसे पर्दा हालात आहिस्ता-आहिस्ता आपके हक़ में बदल रहे होते हैं। 8 जुलाई से 13 जुलाई 2024 के दरमियान बुर्ज मेज़ान लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफ़राद अपनी ज़िंदगी में ऐसे इशारे महसूस कर सकते हैं जो नए मौके, बेहतर फ़ैसलों और अंदरूनी सुकून की तरफ रहनुमाई करें। अगर आप काफ़ी अरसे से अगर आप काफ़ी अरसे से किसी बोझ, उलझन या इंतज़ार के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो मुमकिन है कि ये हफ़्ता आपको कुछ नए इम्कानात दिखाए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम मोहब्बत, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, माली मामलात, मुलाज़मत, कारोबार, सेहत, सफ़र, तालीम और रूहानी पहलुओं समेत इस हफ़्ते के तमाम अहम इम्कानात पर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़ोडिक साइंस से मुतालिक मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा 12 बुर्ज में तवाज़ुन, इंसाफ, हुस्न सलूक और बाहमी हमाहंगी की अलामत समझा जाता है। इस बुर्ज के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद आमतौर पर मामलात को हर पहलू से देखने की कोशिश करते हैं और जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर फैसला करना पसंद करते हैं। इनकी शख्सियत में शाइस्तगी, नरम मिजाजी और दूसरों के जज्बात का एहतराम नुमाया होता है। यही खुसूसियत उन्हें अपने ख़ानदान, दोस्तों और समाजी हलकों में एक काबिल एतमाद शख्सियत बनाती है। आपकी जो फितरत का एक अहम पहलू यह है कि आप इख्तलाफ के बजाय इत्तफाक करने की कोशिश करते हैं। जहां दूसरे लोग झगड़े को बढ़ाते हैं, वहां आप सुलह और समझौते की राह तलाश करते हैं। यही खूबी आपको बहुत से लोगों के दिल के करीब ले आती है, लेकिन बाज़-औक़ात यही आदत आपको अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को नज़रअंदाज करने में भी मजबूर कर देती है। इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी होगा कि दूसरों की खुशी के साथ साथ अपने ज़हनी आसूदगी को भी अहमियत दें। लोग अक्सर आपको एक पुरसुकून और मुतवाज़न शख्सियत के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपके दिल में जज्बात की एक गहरी दुनिया आबाद होती है। आप हर बात को सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज से नहीं देखते, इसके पसे मंज़र, इसके असरात और इसके नताइज पर भी गौर करते हैं। यही सोच आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। बाज़-औक़ात आप खामोश रहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी के अंदर बेशुमार सवालात और ख्यालात छुपे होते हैं जिन्हें हर शख्स समझ नहीं पाता। इस हफ्ते आपकी यही सोचने समझने की सलाहियत कई मामलात में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर किसी अहम फैसले में जल्दबाजी से गुरेज करें और हक़ाइक़ को सामने रख कर कदम बढ़ाएं, तो बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं और बेहतर नताइज हासिल होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अपनी बसीरत पर एतमाद रखिए, लेकिन हर मामले में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की कोशिश भी ज़रूर करें। आपकी शख्सियत की एक बड़ी खूबी यह है कि आप मुश्किल हालात में भी अपने वक़ार को बरकरार रखते हैं। हालात चाहे कितने भी बदल जाएं, आप टूटने की बजाय खुद को नए हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। यही लचक आने वाले दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर किसी मंसूबे में पहले नाकामी मिली थी, तो इसे हमेशा के लिए ख़त्म न समझें, क्योंकि यही हफ्ता दोबारा कोशिश करने का हौसला भी दे सकता है। मेज़ान अफराद, लिब्रा अफराद के लिए अंदर खूबसूरती, तख्लीकी सोच, नफासत और अच्छे ज़ौक़ की कुदरती सलाहियत पाई जाती है। इसीलिए फ़न, डिज़ाइन, तालीम, मुशावरत, कारोबार, अवामी राब्ते और ऐसे शोबों में जहाँ लोगों से बेहतर अंदाज में राब्ता रखना ज़रूरी हो, आप नुमाया कारकर्दगी दिखा सकते हैं। इस हफ्ते भी अगर आप अपने गुफ्तगू में नरमी, बर्दाश्त और मिस्बत रवैया बरकरार रखेंगे, तो कई बंद दरवाजे खुलते हुए महसूस हो सकते हैं। और अलबत्ता आपकी शख्सियत का एक कमज़ोर पहलू यह है कि कभी-कभी आप हर एक को खुश रखने की कोशिश में अपनी ज़रूरियात को भूल जाते हैं। फैसला करने में ज़्यादा वक्त लेना, हर पहलू को हद से ज़्यादा तोलना, किसी को नाराज़ न करने की ख्वाहिश बाज़ औक़ात अच्छे मौके ज़ाया कर देती है। इस हफ्ते अगर कोई अहम मामले सामने आए, तो मुनासिब मशवरा लेने के बाद एतमाद के साथ फैसला करें और गैर ज़रूरी तज़ब्ज़ुब से
बचने की कोशिश कीजिए। इस तरह अपने जज्बात को हमेशा दिल में दबाए रखना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो किसी काबिल एतमाद शख्स से इस पर गुफ्तगू ज़रूर कीजिए। हर दुख को अकेले बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं। बाज़-औक़ात एक सच्ची गुफ्तगू दिल का बोझ भी हल्का कर देती है और दुरुस्त रास्ता भी दिखा देती है। समाजी ज़िंदगी के हवाले से ये हफ़्ता निस्बतन बेहतर दिखाई देता है। पुराने दोस्तों से राब्ता बहाल होने या किसी नई जान-पहचान के ज़रिए मुफ़ीद ताल्लुक़ कायम होने के इम्कानात मौजूद हैं। यानी कि अगर किसी दोस्त या अज़ीज़ से गलतफ़हमी पैदा हो गई थी तो पहल करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। एक नरम लहजा और खुलूस से की गई गुफ्तगू ऐसे फासले भी कम कर सकती है जो काफ़ी अरसे से कायम थे। नए ताल्लुकात में भी जल्दबाजी की बजाय किरदार, एतमाद और बाहमी एहतराम को अहमियत देना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ़्ता आपके ताल्लुकात में बेहतरी लाने का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। अगर गुज़िश्ता दिनों किसी गलतफ़हमी, मसरूफ़ियत या घरेलू ज़िम्मेदारियों की वजह से एक दूसरे के दरमियान फ़ासले महसूस हो रहे थे तो अब हालात आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होने के इम्कानात मौजूद हैं। अपने शरीक या पार्टनर की बात को पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश करें क्योंकि बाज़-औक़ात एक दूसरे को समझ लेना हर मसले का बेहतरीन हल साबित हो सकता है। इस हफ्ते छोटी-छोटी खुशियाँ, एक साथ गुज़ारा गया वक़्त और नरम लहज़ा आपके रिश्ते में ताज़गी पैदा कर सकता है। अगर घर के माली मामलात या ख़ानदानी फ़ैसलों पर इख्तिलाफ़ राय पैदा हो तो गुस्से की बजाय बाहमी मशावरत को तरजीह दीजिए क्योंकि यही रवैया मुस्तक़बिल में मज़बूत एतमाद की बुनियाद बनेगा। अगर आप गैर शादीशुदा सिंगल हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई तो ये हफ़्ता नए ताल्लुकात या किसी संजीदा पेशरफ्त के हवाले से मिस्बत इशारे दे सकता है। जिन अफराद की शादी या मंगनी की बात काफ़ी अरसे से ज़ेरे गौर है, इनके लिए रुकावटें पहले की निस्बत कम होती दिखाई दे सकती हैं। ताहम सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत या दिलकश गुफ्तगू से मुतासिर होकर कोई बड़ा फैसला ना करें। किसी भी रिश्ते में इखलाक, किरदार, ज़िम्मेदारी और बाहमी एहतराम को सबसे ज़्यादा अहमियत दें कि अगर किसी नए शख्स से मुलाकात हो तो जल्दबाजी की बजाय वक्त को अपना किरदार अदा करने दें क्योंकि मजबूत ताल्लुकात एतमाद की बुनियाद पर कायम होते हैं, जल्दबाजी पर नहीं। माली मामलात में ये हफ्ता आपसे मनसूबाबंदी का तकाजा करता है। आमदनी में इस्तेहकाम की इम्कानात मौजूद हैं और बाज़ अफराद को किसी रुके हुए काम, साबिका अदायगी या इजाफी ज़रिए से माली फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। इसलिए इसके बावजूद गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना ज़रूरी होगा। अगर कि आप पहले से बजट बना कर चलें तो आइंदा वक्तों में ज़्यादा इत्मीनान महसूस करेंगे। इस दौरान किसी भी ऐसे सरमायाकारी से एहतियात करें जिसमें गैर मामूली मुनाफे के गैर हकीकी वादे किए जा रहे हों। हर माली फैसला मुकम्मल तहकीक और काबिल एतमाद शख्स से मशवरे के बाद ही करें। कारोबार करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता नए मौके, अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। नए गाहक, क्लाइंट से राब्ते, पुराने मंसूबों में पेशरफ्त या किसी मुफीद शराकत दारी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन किसी भी मुआहदे या दस्तावेज़ पर दस्तखत करने से पहले तमाम शराइत को अच्छी तरह पढ़ना ज़रूरी होगा। अगर आप सब्र, दयानतदारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम जारी रखेंगे तो मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद कायम कर सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद, जॉब करने वाले अफराद के लिए भी ये हफ्ता अहम साबित हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या किसी ऐसे मंसूबे पर काम करने का मौका मिल सकता है जिससे आपकी सलाहियत नुमाया होगी। अब इब्तिदा में ये जिम्मेदारियां मुश्किल महसूस हो सकती हैं, लेकिन यही तजर्बा मुस्तकबिल में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। अपने आला अफसरान और साथियों, कोलीग्स के साथ पेशावराना रवैये बरकरार रखिए और गैर ज़रूरी इख्तलाफात या दफ्तरी सियासत से ख़ुद को दूर रखिए। आपकी मेहनत और ज़िम्मेदारी का एहसास आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की नज़र में आपकी कदर में इजाफा करेगा। तालीम के मैदान में, यानी कि तालीम के मैदान से वाबस्ता अफराद के लिए ये हफ्ता दोबारा भरपूर तवज्जो के साथ आगे बढ़ने का है। अगर हालिया दिनों में पढ़ाई पर तवज्जो कम हो गई थी तो अब खुद को मुनज़्ज़म करने का बेहतरीन वक्त है। इम्तिहान का मुकाबले या किसी नए हुनर के हसूल के लिए की जाने वाली मेहनत आने वाले वक्त में अच्छे नताइज दे सकती है। इस हफ्ते नए मालूमात हासिल करें, अपनी
کمزوریوں پر کام کریں اور اپنے وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہی عادت مستقبل میں نمایاں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اچھا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ اب ہم سفر کی بات کرتے ہیں۔ سفر کے حوالے سے بھی امکانات موجود ہیں۔ بعض افراد کو کاروباری، تعلیمی یا خاندانی مقصد کے لیے مختصر سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر سفر کے منصوبہ بندی پہلے سے موجود ہے تو ضروری دستاویزات، کاغذات، مالی معاملات اور وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیے۔ بیرون ملک تعلیم یا ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے بعض معاملات میں مثبت پیش رفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کافی عرصے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران اپنی صحت، قیمتی اشیاء اور ضروری کاغذات کی حفاظت کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ اپنی اندرونی آواز کو نظر انداز نہ کریں، لیکن ہر فیصلے کو صرف جذبات کی بنیاد پر بھی نہ کیجیے۔ دل اور عقل کے درمیان توازن بھی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی خوبی آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے۔ اپنے جسم اور ذہن یعنی دونوں کا یکساں خیال رکھیے۔ بظاہر آپ خود کو معمول کے مطابق محسوس کریں گے، لیکن مسلسل ذہنی دباؤ، ہر بات پر زیادہ غور کرنے کی عادت اور دوسروں کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینے کا رجحان آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ معمولی تھکن بھی جلد ختم نہیں ہو رہی تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ مناسب آرام، متوازن غذا اور وقت پر نیند آپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت صرف اپنے لیے ضرور نکالیں۔ صبح کی سیر، ہلکی ایکسرسائز، ورزش، گہری سانسیں لینے کی پریکٹس یا کسی پرسکون جگہ پر چند لمحے خاموش بیٹھنا آپ کی ذہنی سکون میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پانی کا مناسب استعمال کریں، تازہ پھل اور سبزیاں اپنی خوراک کا حصہ بنائیے، اور غیر ضروری طور پر باہر کی تلی ہوئی چیزوں یعنی تلی ہوئے کھانوں سے نہ پرہیز کیجیے۔ اگر آپ پہلے سے کسی طبی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے دوا اور معالج ڈاکٹر کی ہدایت میں غفلت نہ کیجیے۔ آنے والے دنوں میں بعض ایسے موقع سامنے آ سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے شاید کچھ عرصے پہلے صرف سوچا تھا۔ اگر آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے مہارت پر کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ منصوبہ بندی کے لیے مناسب ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے اور جلد بازی سے پرہیز کیجیے گا۔ کامیابی صرف اچھے موقع سے نہیں بلکہ درست فیصلے، مستقل مزاجی اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ساتھ میں کر لیجئے۔ اس ہفتے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ پہلی یہ کہ ماضی کی ناکامیوں کو اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ نہ بنائیں، کیونکہ ہر نیا دن ایک نئی شروعات کا موقع دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیے، کیونکہ خود پر شک کرنا اکثر انسان کو وہاں بھی روک دیتا ہے جہاں کامیابی اس کی بہت قریب ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ اپنے ماحول، اپنی سوچ اور اپنے روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، کیونکہ ایک منظم زندگی بہتر فیصلوں کی بنیاد بنتی ہے۔ جذباتی طور پر بھی یہ ہفتہ آپ کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی بات آپ کو تکلیف دے گئی ہے تو نفرت یا انتقام کی بجائے معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ دل میں بوجھ رکھ کر آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر تعلق کو ایک اور موقع دینا ضروری نہیں، لیکن اپنے دل کو نفرت سے آزاد رکھنا ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو حسد، کینہ اور بے جا غصے سے پاک رکھتا ہے تو اس کے فیصلے بھی زیادہ متوازن ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہر آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ قرآن کریم ہمیں امید، صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر حالات آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چل رہے تو مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں۔ نماز کی پابندی کیجیے، 5 ٹائم نماز پڑھیے اور اپنے لیے دعا کریں۔
دل سے دعا کریں، حلال رزق کی یعنی کہ حلال کی رزق کی کوشش جاری رکھیں اور ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیں اللہ کا۔ جب نہ بندہ اپنی پوری کوشش کے بعد معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک ایسا سکون پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اس ہفتے اپنے لیے 4 اصول مقرر کر لیجئے: ہر مشکل میں صبر، ہر نعمت پر شکر، ہر فیصلے میں استخارہ اور مشورہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ۔ یہی 4 اصول نہ صرف اس ہفتے ایک پوری زندگی میں آپ کے لیے خیر اور آسانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ برج صرف ممکنہ رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ حقیقی کامیابی آپ کی محنت، آپ کے فیصلوں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں کا استقبال مثبت سوچ، اعتماد اور بھرپور کوشش کے ساتھ کیجیے۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کے دل کو سکون اور آپ کے گھر کو خوشیوں میں، آپ کی صحت کو تندرستی اور آپ کی محنت کو کامیابی عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنی رائے تبصرے میں یعنی کمنٹ سیکشن میں لکھیے اور ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے سبسکرائب کر کے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو یہ زیادتی ہے، ویسے پلیز سبسکرائب کیجیے گا، آپ سے ریکویسٹ ہے میری۔ اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، سبسکرائب کا بٹن صرف ایک جیسے لائک کرتے ہو ایسے سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ اگین کرتا ہوں، اور میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں، ہماری بہت محنت لگتی ہے بھائی، سمجھا کریں نا۔ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔